प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो सियासत के हवाले से जो मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया है, वो सवालात भी हमने सामने रखे। लेकिन अब जो कल अगर हम नायब वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू सुने, जो खास तौर पर कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने बात की और कैनाल्स के मामले के हवाले से उन्होंने वजाहत की और कमेटी का भी जिक्र किया। अब इन तमाम वजाहतों के बावजूद जो अभी तक सिंध के अंदर अगर हम बात करें तो वो पीपल्स पार्टी हो या फिर जो अपोजिशन के रहनुमा हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुद जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो अभी भी पीपल्स पार्टी की वजाहतों से मुतमईन नजर नहीं आ रहे। इस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा MP जमील सुमरो साहब, सायरा बानो GDA की सीनियर रहनुमा हैं, और सैयद ज़ैन शाह साहब सदर SUP हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जमील सुमरो साहब, अगर इजाजत दें तो जो दो अपोजिशन रहनुमा हैं, हम उनकी राय भी सुन लें और वो राय भी आपके सामने आ जाए, फिर हम आपसे जवाब ले लेते हैं। सायरा साहबा, आपसे शुरू करेंगे। आप अगर देखें तो इस वक्त बिलावल साहब ने 4 अप्रैल को भी एक जलसे से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में खिताब किया, अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ेह की, कैनाल्स के हवाले से अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा और कहा कि कैनाल्स के मामले पर वो अवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद एक तासुर है कि जो सिंध के लोग हैं या जो अपोजिशन रहनुमा है वो मुतमईन नहीं है। इसकी वजूहात क्या है फिर? अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब जी, सब कुछ बात कर ले, क्योंकि हमें तो यहाँ सिंध में पीका एक्ट की धमकियां भी मिलती हैं कि अगर हमने कोई ऐसी बात की तो फिर पीका एक्ट लग जाएगा। सरेआम धमकियां मिलती हैं हम लोगों को। तो देखिए, बात में पीपल्स पार्टी की बात में उनके मौक़िफ़ में कोई वाज़ेह क्लैरिटी ही नहीं है। ये अवाम को वो कहते हैं कि बेवकूफ समझ के कभी यहाँ की बात कभी वहां की बात। भाई, इस मामले के ऊपर ये हमारे सिंध के लोगों की बका का मसला है। इस मामले में कोई सियासत नहीं है। हमारी पीपल्स पार्टी इसको सियासी रंग देने की तो बहुत कोशिश कर रही है कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो इस इशू को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि भाई आमने सामने बैठ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन जमातों के और जहां यहाँ सिंध के लोगों के, क्योंकि जो कहानी हमें सुनाई जा रही है वो असल में वो कहानी है नहीं। जिस तरीके से पंजाब वाले के वुज़रा या उनके स्पोक पर्सन आकर धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू करते हैं। आप बैरिस्टर की बात सुने, वो क्यानी हैं तो वो कह रहे हैं कि क्या कैनाल रुकेगा नहीं। फिर अज़मा बुखारी साहिबा आके बोलती हैं, फिर मुसद्दिक मलिक ऑन फ्लोर बोलते हैं, फिर आपके प्रोग्राम में इरफान सदीकी साहब ने खुल के बोला। तो मुझे क्या बताएं कि या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी वाले इन तमाम साहिबान का वो कहते हैं कि इनकी गुफ्तगू की तरदीद करें। अब जिस तरीके से बिलावल साहब ने 4 अप्रैल को वो तकरीर तो नहीं थी, पहले जो कुछ भी किया था, उन्हें शायद नीचे से लोगों की आवाजें नहीं आ रही थी। वो स्टेज में कह रहे थे कि मैं वफाक के हमें हाथ मजबूत करने हैं। भाई, क्या हाथ मजबूत करने? वो हमारा गला दबा रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत करेंगे। तो नीचे से आवाजें आ रही थी कि वफाक तोसा झेड़ोआ, पंजाब तोसा झेड़ोआ, और भी वो उन तमाम आवाजों को इग्नोर किया गया। तो मेरी आखिरी बात, ठीक है सायरा साहब, हम ज़ैन शाह साहब का भी मौक़िफ़ सुन लेते हैं। ज़ैन शाह साहब, अब ये सायरा साहबा का भी मौक़िफ़ आपके सामने आया, आपने देखा। जी सायरा साहबा जी, ये कह रहे हैं कि पंजाब की नहरें बंद होंगी, तो पंजाब की नहरों का पानी है। तो मुझे ये बराए करम किसी 1 या 2 नहरों के नाम बता दें कि जिसको टोटली बंद करके वो पानी पंजाब में देंगे। मैं पंजाब वालों से ये सवाल करना चाह रही थी। जी ठीक है ज़ैन शाह साहब, अब हमने देखा कि खुद जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, आपके सामने है कि उन्होंने सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर की, उन्होंने एहतजाज किए, बिलावल साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अभी भी आपके नजदीक ये शकूक व शुबहात या उनके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि क्या खुलकर होना चाहिए जो पीपल्स पार्टी आपके मुताबिक नहीं कर रही? ये अच्छी बात है उसके खिलाफ बोलना और हम उसको वेलकम करते हैं। हाँ। लेकिन अमलन जो करना चाहिए उसका उल्टा कर रहे हैं। क्योंकि ये पहले 4 महीने 6 महीने तो मान ही नहीं रहे थे कि कोई 8 जुलाई 2024 का कोई हुआ ही नहीं है मीटिंग। हाँ। कोई नहीं है। अब वजीर आला माने हैं कि मीटिंग तो हुई थी लेकिन वो मिनट्स में तब्दीली की गई है। तो यानी अगर तब्दीली की गई है तो उनको सजा मिले, अगर तब्दीली नहीं की गई तो उन्होंने वो मिनट्स बताते हैं कि अप्रूवल है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या हो गया है, इन 6 कैनाल जो मुख्तलिफ सूबों में बन रहे हैं उनको फंडिंग दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एहतजाजी और हमारे साथ कर रहे हैं
اور ریزولوشن کیا ہے یہ سندھ کے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. ورنہ سمپل بات یہ ہے کہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جو انہوں نے میٹنگ بلائی تھی پھر ایک گرین پاکستان انیشیٹو کی میٹنگ پھر دوسری مرتبہ بلا لیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پریزیڈنٹ صاحب اپروول واپس لے لیں کہ وہ منٹس یا غلط تھے یا میں واپس لیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے باقی اگر اپوزیشن میں ہوتے تو ہم ان کے ساتھ ویلکم کرتے. ٹھیک ہے سمرو صاحب، اب یہ موقف سر آپ کے سامنے آ گیا. جمیل سمرو صاحب، اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا موقف جو ہے وہ جو موقف ہے آپ کا وہ کلیئر نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو قرارداد منظور ہوئی اس کے باوجود جو تحفظات اٹھ رہے ہیں، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے یا آگے کچھ آپ پلان کر رہے ہیں؟ نادر صاحب، میں ان دونوں حضرات کی اپنا جو ہمارے اپوزیشن کے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ کروں یہ تو ہو نہیں سکتا. میں سندھ کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بات کر سکتا ہوں. اور کینال نہیں بننے چاہیے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کینال نہ بننے چاہیے نہ بننے دیں گے. تو اگر جی اپوزیشن جو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے، چاہے وہ زین شاہ صاحب کی پارٹی ہو یا جو ہے میری بہن کی پارٹی ہو، فنکشن لیگ ہو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کینال نہیں بننے چاہیے نہ بننے دیں گے. تو اس ایک نقطے پہ ہم متفق ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں جو ہے آپ پر اعتماد نہیں ہے یا اعتبار نہیں ہے یا آپ نے ایسے اقدامات نہیں کیے، نہ اٹھائے ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے جو اقدامات ایک آئینی اور قانونی طور پر ہم لے سکتے ہیں، مہذبانہ طور پہ ہم لے سکتے ہیں، وہ ہم نے لیے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ جی ایک میٹنگ ہوئی SIFC کی اور اس میں اپروول دیا گیا. اب اگر SIFC کی میٹنگ میں اپروول دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہی میٹنگ جو ہے بلائی جائے اور اس میں کہا جائے کہ جی ہم نے اپروول نہیں دی اور ہم یہ اپروول واپس لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سنجیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. سائیں زین شاہ جو ہے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ SIFC کی میٹنگ کے جو بھی اس کا رزلٹ ہو وہ جو ہے قانون نہیں ہے، اس ملک کا وہ قانون نہیں ہے، نہ ہی وہ اپروول کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت ہے. نمبر 1. نمبر 2، ٹھیک ہے، لیکن سارے صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کل بھی جام خان سورو صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ عمران خان صاحب نادر ایک منٹ جی سمرو صاحب جی سمرو صاحب، بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا اس کے خلاف. کل قومی اسمبلی میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو MNS ہے انہوں نے جو اس پہ بات کی اور اس کی مخالفت کی. اس کے بعد جو نائب وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا، یہ برملا انہوں نے کہا مانا کہ جو جولائی میں ایکنک کی میٹنگ تھی، یہ جولائی میں کہہ رہے ہیں کہ SIFC کی میٹنگ تھی، جولائی میں جو ایکنک کی میٹنگ تھی اس میٹنگ میں سندھ حکومت نے، سندھ نے اس کینالز کی مخالفت کی. اس کی وجہ سے اس کے بعد جو بھی ایکنک کی میٹنگ ہوئی ہے وہ یہ نہریں اس ایجنڈا میں نہیں آئے. تو ہم جو یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ایکنک میں ہم نے مخالفت کی ہے، ہم نے جو مطالبہ کیا ہوا ہے کہ وہ CCI کی جو ہے میٹنگ بلائی جائے، اس لیے کہ پانی کا ایشو جو ہے CCI میں جانا چاہیے، کہیں پہ بھی کسی فورم پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو ہم جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.